Lamshugo jotono Swrangchati Kokborok Koktwma tinini nangkukmani Kokborok Koktwma rakangkha Homeopathic the Ayurvedic Medical College Snamung Khobui 555 Bukja Achukthai Rokno Shubongjak Sinai Hene Shaka Montri Sushanta Chaudhary Montri Shababa Homeopathic the Ayurvedic Medical College Snamung Khobui 555 Bukja Achukthai Shubongna Nibaga Yapri Romka Hastini Hapa Shangrongshalo Haste Montri Shababa Kokja Pungni Bishingte Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shani Manjak Mumbai O Yapri Romjakha Hasteo Homeopathic Medical College the Ayurvedic Medical College Snam Jaksinai Homeopathic Medical College Snamnai Bobagrakor Agulini Rentas Colony Tongma Netaji Subha State Homeo Shakhamnago the Ayurvedic Medical College Snam Jaknai Udipurni Tepaniawa Okoni College 2026-27 Rang Bishiwa Rang Srangai Manbainai Rang Srangai Sangai Zikrok the O College 60 High Seat Botongo Koktwma Thumani Buskango Shaklaika Haste Montri Shobari Khopang Montri Sushanto Chaudhary Te Boshaka Ayurvedic Medical College ni campus Ramjaknai Matabari constituency चंद्रपुर कैबिनेट बैठक में कल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के चेयरमैनशिप पे ये मीटिंग हुआ और ये तय किया गया है, डिसीजन लिया गया है कि एआरडीटी डिपार्टमेंट एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 110 वेटरनरी ऑफिसर का नियोग किया जाएगा। उसके साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दफ्तर के माध्यम से 100 लोगों का नियोग किया जाएगा। एमपीडब्ल्यू मल्टीटास्किंग मल्टीपर्पज वर्कर के नाते हमारे आईटी डिपार्टमेंट में 220 आदमियों का नियोग किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस जो पहली बार शुरू हो रहा है त्रिपुरा में आईटी सर्विस के नाते इन लोगों को 220 आदमी का नियोग किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे पावर डिपार्टमेंट में यहाँ पे 7 आदमी का नियोग किया जाएगा एलडीसी पोस्ट के लिए। हमारे होम डिपार्टमेंट में 8 आदमी का मल्टीटास्किंग जो ग्रुप डी पोस्ट है उसका नियोग किया जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 110 220 मतलब 330 और 8 और यहाँ पे 7 15 तो 345 लोगों का नियोग किया जाएगा। कल के कैबिनेट बैठक में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुआ है वो तय किया गया है। 2025-26 Rang Bishwa Tamtamo Shamung Klaisaka Abaronoti Fashalo Montri Sudangshu Dasni Manjak Mumbai Bilonia Circuit House Koksab Zakha Fashalo Montri Sudangshu Dasni Manjak Mumbai Bilonia Circuit House 2025-26 Rang Bishwa Tamtamo Shamung Klaijakani Tongkhu Abaronoti Koksab Zakha Montri Sudangshu Dasno Karibotongo Hankor Porishoti Sobadipoti MLA Pur Porishotni Chairman Hankor Panchayat Somitini Chairman Hankor Tangpetini Tangphang Khobei Kubuni Juda Juda Line Department ne Adongro Sokpelejak Montri Sudangshu Das Koktwma Thunani Buskango Shaka Kaitam Tangbedini Bagai Je Budget Kari Jakha A Budget Busuk Joratui Shamungo Phunang Jakha Abornoti Kok Sab Jakha Financial Bobahike Shamung Takhe Tongkosong Lukurogni Hamkrai Ngno Abornoti Bo Kok Sab Jakha Hanai Montri Sudangshu Das Te Boshaka SC Welfare Department ni Bakhaktei SC category ni Rang Srnai Jokrokno Shep Shap Rujagai Datong Boba Haike Shep Shap Riwaitong Tei Central Hapang Khobei Haste Hapang ni Rijak Rang ni Fan Rok Shamungo da Phanang Jagaitong Tei Fan ni Rang Rokno Shamungo Phanangna ni Bagai Kok Chap Jakhani Shaka Montri Sudangshu Das আজকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এআরডিডি ফিশারি এবং এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড ডিস্ট্রিক্ট রিভিউ মিটিং হচ্ছে। এই রিভিউ মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 2025-26 অর্থ বছরে এই জেলার জন্য আমাদের 3 দপ্তরে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে তার কতটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি, ফান্ড কি পরিমাণে ইউটিলাইজেশন হয়েছে, আমাদের অ্যাচিভমেন্ট কি আছে, আমাদের ফেলিওর কি আছে, এই বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। আজকের এই রিভিউ মিটিং এ এই জেলা সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারপারসন
এবং ডিএসসি চেয়ারপারসন এছাড়াও আমাদের হাই লেভেল অফিসার যারা আছেন এদের সবাইকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিদের আমরা মতামত চাইব। এই 3 দপ্তর এই জেলার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কি পরিমাণ কাজ করছে, আমাদের কোথাও কোনো রকমের ঘাটতি আছে কিনা, সমস্ত বিষয়ের উপর আমরা পর্যালোচনা অন্তে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এবং বিশেষ করে এই জেলার মানুষকে আমার 3 দপ্তরের মাধ্যমে যাতে সর্বোচ্চ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায় তারই লক্ষ্যে আমাদের ত্রিপুরা হাস্তীয় ত্রিপুরা স্টেট গেমস খাইজাকনি থাঙ্গি তঙ্গু ফেব্রুয়ারি তাল আপনার সবাই ফাসল মন্ত্রী টিঙ্কু রায়নি मानजाक मुंबाई खालायजाखा रेली त्रिपुरा ओलम्पिक एसोसिएशन बखाक्ति अबनो पैला त्रिपुरा स्टेट गेम्स खालायजाकनि थांगै दङ फेब्रुवारि 22 सालमारि निसिमे 24 सालमारि सालथामनि बागै त्रिपुरा हासनि गोरों थायरग कायचिचार इवेन्टै बादायजाकनाय अबनो रक्षाबै 3 फेब्रुवारि 3 सालमारि फासल नयंमा बसगांग सालथामनि बागै हासनि जत हांकरग ककपिनानि नाहार मंत्री रेली खालायजाखा रेली चेंगसाइ रनायंगै मानजाकैखा थंमंग तांगपेदनि मंत्री टिंकु रय तंग त्रिपुरा ओलम्पिक एसोसिएशननि तांगफां सजित राय त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउन्सिलनि सेक्रेटारि खबै त्रिपुरा ओलम्पिक एसोसिएशननि चेयरमैन तैकोबुनि जुदा जुदा आदंग्र असल मंत्री टिंकु रय बानानारै चेंगसावै रखा रेली আজকে আমাদের এই যে সিম্বলটা লোগোটা আমাদের এই ক্রীড়া যে অনুষ্ঠান হবে তার যে লোগোটা আমরা অনুষ্ঠান আজকে তার সূচনা এই নামকরণের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান রতন শাহ মহোদয় যে আমি তার একটা নাম দেব। এই নামটা আমি নয়, আমাদের সকলের ভালোবাসার নাম, আমাদের সকলের আবেগের নাম। আমরা দীর্ঘ বছর পর এই রাজ্যে আমরা বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর এইরকম একটা অনুষ্ঠান আমরা করছি যে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে চলছে। আমাদের ক্রীড়া দপ্তর প্রতি বছর অনেকগুলো অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু আমাদের অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে তাদের দ্বারা তাদের পরিচালিত इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2025-26 बातेमंगो कपलायंगनै रकनो शकात याफाका मंत्री शांतना चाकमा फेब्रुवारी 3 सालमारि फासल आगरतला इन्द्रनगर आईटी भवन मंत्री शांतना चाकमानि मानजाक मुंबाई इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2025-26 नि बाताइमंगो कपलायंगनै रकनो याफारजाखा सर्टिफिकेट लग्यो रांगबो शकात याफारजाखा आ बाताइमंगो बातायै कोंगचुकजाक त्रिपुराते आसाम खरब नैथिचार बाताइमंबाई बाक्सा काइचिदक थ्रेड पार्टिसिपेट खलाइका तै मानि फाइलेखा कनै गोल्डन मेडल सिल्वर मेडल तै काइसा ब्रोन्ज मेडल मानि फाइलेखा काइसा श्रेष्ठ पदक हायकेबा मेडल ऑफ एक्सेलेंस फासल कबलाई अंगनै रकनो सर्टिफिकेट याफारका मंत्री शांतना चाकमा लग्य रांगनि सकात ब याफारका मंत्री शांतना चाकमा সর্বপ্রথম সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানাচ্ছি। তো আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি, আপনারা শুনেছেন হয়তো আমাদের যে স্টেট এন্ড আমাদের রিজনাল লেভেল স্কিল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে আমাদের ত্রিপুরার যে ৬টি বাচ্চা উইন হয়েছেন তো তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া, পাশাপাশি আমরা 2টি কোর্স আজকে আমরা উদ্বোধন করছি যাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে এবং তাদের যে ইন্টারভিউ ক্ষেত্রে যাতে তারা পার্টিসিপেট করতে পারে সেই প্রস্তুতির একটা কোর্স, পাশাপাশি যাতে করে 109 फैमिली 245 वोटर त्रिपुरा मथा याकरे त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मानी याक्रमै बीजेपी नि बानारमखा फानी बसकांगनि एडिसी जंगबारिनो नाहारे त्रिपुरा गामि आमचियो बीजेपी बदलनो करा खलनि नाहार मुक्ति खलावा अंखरजाक त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा फासला दीपरजरा गंगानगर एडिसी आमचाई जगबंधु पारा ब्रो रिसेटलमेंट खासराई पारानि थं खलावा बीजेपी रंगनि बदल हाबमा पांदा खलायजाखा बदल हाबमा पांदावा नखुं खुं सारा चुकुनि खरक नैरा बोरिचिबा भोटार त्रिपुरा मथा बदल याकारे बीजेपी नि बाना रमखा बरगनो लामसुगिनो हाका त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तंग लग्य कचाम एमपी रेबुति त्रिपुरा
Bhumikananda Riang Tongo Mondol Tei Hangkor Adongro Kok Narna Thangai Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Debor Masaka Hamya Jorabo Tongkosong Lukurungni Samo Tongnai Haste Hapangni Bebak Shep Shap Rinai Kok Rika Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deborma Panai Beskangni ADC Chongwariwa BJP no Kebang Botriwi Keplai Khlainani Khorang Sokomorkha Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deborma BJP Bodolni Botol Hapa Panda Chengna Saka Jogobondu Para Gana Hati Amcheyo Himbotokbo Khlaijaka A Himbotokobo Manjagika Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deborma Himbotok Khlaipema Yagulo Botol Haba Panda Khlaijakma Thayo Haino Hai Kothumi Phailika Tei Ketal Bodolni Bana Rom Phainai Rokno Hamya Jorabo Samo Tongnani Hapangni Bebak Shepshap Rinani Kok Rika Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deborma Belai hambai joto media rongno tini dibor jorani jorao jeung jaga khasrai para buru resettlement camp tai mo khai ulta sora dang জগবন্ধু kami tini 109 পরিবারনি 245 ভোটার যারা তিনি তিপ্রামত হইয়া করে চিনি লগি ফাইনে রং পাইফিলে হামবাই তিনি যতন বরক সময় তাংখা যে আগামী দিনও যত বুঝি খবরক 5 বছর সিগাং দফানি বুঙ্গই জাতিনি বুঙ্গই সেন্টিমেন্ট ফরাঙ্গই বরক বুট লাঙ্গই এডিসিও থাঙ্গা দখল খাইকা এডিসি থাংমা পরে চিনি বড় রংনি বগৈ একটা মুংসা কোনো খাইমালিয়া না একটা তুইনি লামা খাইমাঙ্কা না একটা লামানি রামা খাইমাঙ্কা না খরকসা বরং চাকরিনি মাঙ্কা না খরকসা বরং 5 কেজি মারুমনি মাঙ্কা কোনো খাইমালে বরক শুধু এনজয় খাইকা বরক শুধু ও রাংমানখা গোটালা খাইলেকা এডিসিও বরক সিমিনা কতর বরক লগখা আবার বাগৈ তিনি বরক যতন বুঝিখা যে সাবসিনি বাগৈ সামুং তাংনাই বিজেপি একমাত্র সামুং তাঙি মানো বিজেপি একমাত্র বরংনি বাগৈ উপকার খাই মানো বিজেপি বংন লামারি মানো তৈরি মানো কারেন্ট মানো বংন যত কিছু খাই মানো আবার বরক বুঝিখা বুঝিমান বেশিগন তিনি ইলেকশননি সেকা তিনি বরক সঙ্গাই হাইকা হাইমা বাগৈ তিনি মো গঙ্গানগর সিট খাই 8 নম্বর গঙ্গানগর সিট খাই তিনি ভূমিকা বাবুনি ইয়াকনতেব ক্রাক খাইকা বিজেপি নি ইয়াকনতেব ক্রাক খাইকা চিনি মোদিজিনি ইয়াকনতেব ক্রাক খাইকা আগামী দিনও শুধু সময়ের অপেক্ষা जोंनो एडिसी दखल खाइतंगो बरक बुझिखा बरक नते ठकिक मालिया कुछ ना कुछ दिएगा कुछ ना कुछ मिलेगा गेटर डेवलपमेंट मिलेगा नरक मियानि गठन আছে नरक নাই मानखा 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 नै सारा त्रिपुरा राज्य बरक तिनिबो रेली खायो मियाबो रेली खाइका ताम मानखा बरनो स्पष्ट खाइसे बलाई फुनुदि मान माने बलाई फदि ओ सुप्रीम कोर्ट नि बलाई फुनुदि मानदाय थानानि बिसिंगा खबजागनाय उमर सकजकिया बोरैनो रमफ्रेमानि मामलाव रमजागनाय काजल देबरमानो थैयासाक जरानि बागै आलंग चपनानि माजरा साख्लायजाखा 2024 बिसिनि एप्रिल तालनि जिबा सालमारिबो मानदाय थानानि बिसिंगा खबजानाय आमसेयो उमर सकजकिया बोरै रमफ्रेजागमानि मामलाव रमजागनाय काजल देबरमानो थैयासाक जरानि बागै आलंग चपजागनानि माजरा साख्लायखा स्पेशल पोस्को दरबानकनि दरबाफां अनिल कुमार सिंह आबनरुक सबै एडभोकेट जयন্ত चौधुरी शाखा लाइथानाय 2024 बिसिनि एप्रिल तालनि जिबा सालमारिनि हर उमर सकजकिया बोरै खिसुदनिया बागै नगनि अंखमानि आजराव आचमसा काजल देबरमा बाय रमफ्रेजाखा यागुलो कासाका थानाव मामला ते काजल देबरमाबो रमजाखा आ मामलानो रुक सबै लाइथानाय सांग्रं सालो दरबानकनि बखाक्तै काजल देबरमानो थैयासाक जरानि बागै आलंग चपजागनानि माजरा साख्लायजाखा এই ঘটনাটা হলো আপনার মান্দাই পেয়েছে হ্যাঁ কমপ্লেনেন্টের নাম হলো মতি দেববর্মা এই মহিলা হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পর আরেকবার বিয়ে করছিল সেকেন্ড বিয়ে করছিল তো প্রথম স্বামীর থেকে ভদ্রমহিলার একটা মেয়ে আসতো মেয়েটার যখন বয়স 10-11 বছর ওই সময়তে 15/4/2024 ইংরেজি তারিখে রাত্রেবেলা ভদ্রমহিলা প্রাকৃতিক কাজ করতে ঘরের বাইরে গেছে ওই সময়তে অ্যাকিউজড কাজল দেববর্মা মেয়েটাকে র্যাপ করছে এবং র্যাপ করে ধর্ষণ করছে এরা শুধু প্রথমত এই মেয়েটা এই কাজল দেববর্মার স্টেপ ডটার সে র্যাপ করছে না শুধু র্যাপটা পাশবিকভাবে করছে মেয়েটা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেছে
रामसुंदर पाराव बक्राजगनो ततरा शिबुई बोथारनाय बुसामारिनो थियासाक जरानि बागै आलंग चपना माजरा साख्लाय जाखा बुसामारि बाय ततरा शिबुई बुथारजाखा बक्राजग बायथागो बुसामारिनो रमै थियासाक जरानि बागै चपजाखा आलंग 2022 बिसिनि सेप्टेम्बर तालनि 29 सालमारिवा बायखरा थानानि बिसिङाव खबजनाय रामसुंदर पाराव तंनाय अन्नतेरिया बुसामारि बाय ततरा शिबुई बुथारजागमानि पार्टीमुनि कोक्तमा कासे फैया बुसामारिनि मुं सतजय त्रिपुरा सावैमानखा सतजय त्रिपुरा बक्रानि नगनो तंग लायथानाय 2022 बिसिनि सेप्टेम्बर तालनि 29 सालमारिवा हरायचक दामनै दामथाम तामितंमा जराबो चुवाक नंगै केफेगो सतजित त्रिपुरा फायै आजुमसानो बक्राजक उन्नतेरियांनो ततरा सेपाइखा ततरा सेबै बुथारका हनै कोक्तमा यागुलो बायखरा वुमेन्स पीएस मामला कासबै बायखरा वुमेन्स पीएस नि पुलिस तांफां रमानुवातियानि तिफांबाय खरक चिबुरै रगनि सिगनेचार नावै चार्जशीट कारिखा यागुल थैयासाक जरानि बागै सतजित त्रिपुरानि मुगै आलंग चबजनानि बागै माजरा साख्लायखा दरबाफा थैयासाक जरानि बागै माजरा साख्लाय मुंबाय बाक्सा खक चे साइ रां जुरिमाना रना बागैबो साख्लाय जाखा साइखना रखा साउथ त्रिपुरा पाब्लिक प्रसिकिउटर बेलुनियानि बखाक्तै कोक्तमा थुमनि बसकांगो साइखना रजाखा সুব্রত ভট্টাচার্য পাবলিক প্রসিকিউটর সাউথ ত্রিপুরা বিলোনিয়া আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বলতে চাইছি যে আজকে আমাদের সেশন জাজ দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাস একটা হত্যা মামলায় একজন আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে যাবজ্জীবনের জেলের আদেশ করেছেন এবং তার জন্য 10,000 টাকা জরিমানা ঘোষণা করেছেন। ঘটনাটা ছিল 29/9/2022 ইংরেজিতে। এটা সতজয় ত্রিপুরা তার রামসুন্দর পাড়া বাইকুড়া থানার অন্তর্গত রামসুন্দর পাড়াতে সে তার শ্বশুরবাড়িতেই থাকতো। শ্বশুরবাড়িতে থাকা অবস্থায় 29/9/2022 ইংরেজি রাত্রবেলা 2:30 থেকে 3টার মধ্যে মদমত্ত অবস্থায় সে তার শাশুড়িকে গলা টিপে হত্যা করে শাশুড়ির ঘরের মধ্যেই নিজের যে ঘরে ঘুমিয়েছিল শাশুড়ি উন্নতিরিয়ান সেই ঘরে তাকে গলা টিপে হত্যা করে। Sini hukumu sini mum. Sini hukumu mukumuna kuchogoti sana bagai o February talni 11 to 12 salmariwo. Agartala ni Children's Park Tribal Research and Cultural Institute by Lua Jijak. Kaisa Kotor National Level Traditional Craft Dai Hojagri Dance Festival engnai. O tero hastini joto lokorogno phai manjak phaina bagai kobuk jawo. O tero joto hukumuni recapmung musamung phunuk jaknai. Jotonano hambai. Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারো যত মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফাজগো মানথগো जेरब रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक ओ फालनगनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय माननाय हाके लेदा तंसिदि करंदि निकुमा अगरतला नॉर्थ बनमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुं नंबर 87878831552 82589119171/8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই
শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Tinini Kokborok Koktwma Umusukno Oli Koktwma Saimana Bagai Coyakari Naitung di Swrangchati Hambai.